Wanzani waishirizi watukufu wa Radio Kazi, waishirizi watukufu wa Radio ya Mitamihul FM, waishirizi watukufu wa hewani mbrunga wa harmai RTS ya Dembeni, wangalizi wanzani watukufu wa Facebook FM, wanama wa mahaba mjundo wa bonze, wanama mjundo wa hundani, wakumuri mjundo wa harmazi nsananta za ulimwengu, riparisa na harma wakati kamalanda ya sumuleshani zi habari za hatu za zugha hunu masiwani. Ngasina mswiba wenda mno si watangazaji wa yonzi holiho ritashiliwa ni mwananyasi mtangazaji mhuu fotografu bwana Twamimu ikayao mongoni mwa wandu wadu hazimaha Mwenyezi Mungu jomdehemu ya mlaze baje majaide kwa mazuri zambao hawaswili harma zembebo zahe erobana Twamimu ikayao kajaporo mana na mundu hakamwene vukabati mtuka yonta dumtola swifa ambigo ligo domdungano hatu domdungano wa hai na nasi ne mahaba ya hai ne hazi yini kayao kajakana mhu kajakana mtiti rika wazima rika hamabe abonge lazima ribe umuntu watanga usoni mundu mshahe ribe umuntu watanga usoni mwa ize arhamizahe ribe umuntu watanga usoni mwa umji wa mbeni ya mahame yengazija yemasiwa yo mane bal ye dunia kamil ribehe umuntu watanga raha ne janji ya harma zimadai timbi za bahara za habari za hatu za leo zinu gamjo wirili harma samahana ukanasu kwa leo unu ngejwangala na tena ngejwangala kabisa mahalo kwa mda ripara wanu ya kupima sudiano message yinu ikayao kama ende harama Facebook FM ngamjo parise message yinu message yinu ngamjo parise harama ye page ya Facebook FM uhusu baadhi ya mashababi wa homjwa ikoni waitekeleza usiku wa leo. Kawe message yenu ngabwandu wajua amba ukana hanu beidi otosagiri hanu beidi mwanzo tomani badi bado inde kweli miujibi wa leo yinu ikamru amba ukana ubeidi we mtu vadabu mruya amba utovadabu nafanya mruya amba kama ubeidi upwama haba hanu fulani mimi mwanadamu mimi na makosa miubewa njaba kama mjizi chamba tulaba we mjewiri we mtofadabu weja wa ambunaje ye message ikaya onge sikitishao ye message hawana naswe ikoni wakawibeshe waziri wa ile bankanga uhusu omjuhirihilwa wa elarifu yao elarifu ngemongoni mwe mashababi wa homjwa ikoni wajuruhilwa usiku ama dagazo akaurala hitwa bwakomo hadisi ya madagazo yinu evamana ye mzima yo hamba kama swefu abonja pwasheo yabonja pwasheo yonde tarehi yombi yojema badi yonde tarehi badi karna ujo utawe tarehi inde tarehi zinde zajiri sikarju habandrabo zinde zajiri haukana izaka utongeza wanatambo kan hai yenga mwanzo mfanyeje wajua mashababi wendo wafunzela duani warega magari wendaza ebale mane mashababu wala kona funzera duani hindi ila duani hunra zihade magara yo hujara zihade keja paro funziwa wanduna juzi sema suala kana mkomori
yohanza ya dibia shewo diwaza ya rema imane mashababu waikoni wenda wavundela duani wakana magari magari yaje wajangwa kwa tutolwa bayanu magari yachubira manzaza ladhimu bande magari yende harimo mnada wende walibi harimo mnada walikoze ni shahidi zonzi peke magari yalibo harimo mnada andi kausa ulikoze resu ka ulibi mdabuka mjaha sharia uzie ngo yo utolwa yela duani wazie magari ya tiroge yengotokane mbayindwa haulibe unikore suka ulibi alafu kujarambuso mapesa wende wazilo kakurenga mbayindwa lazima ikesha reka stustahilwa baadaye mwenza mvu ndiko urumishia izonde zajiri izonde zakauka ajali gazo banurizamba yato ujwa gari hindi yato ujwa baneda yule ya wasuri niba za ulemenguni izonde zakautongeza leo yinu bound ya hawa na waikoni waloma lima msi wajundo bonze badi izonga bana tujwa ujiwa kangari zambao badi yonde haki no ngebidiwe madhamana waheda ula yinu wakauka ajali yaheza kaujirikoni wahoziwa no wana wao waloma lima msi walo bonze walozire walo bonze watuporofonisha mahakama ranzibana hata na banu hemi jarada yinu hau sikitifu ngari sikiti hao harma masuala hamanda yanu shabadi ndi haki donc na maishi ya message yinu hakana riti harma isheni hatu YouTube FCPK FM maishie mahoza ya hema shababa kwa uyatekeleza uhusu za wajiria harma mjwe ikoni kayao jukumu nzima jukumu gairejiyo directeur de douane tikazaba harma alisuala hilo haunji ya wajao harma zemada za hatu ngamjwandisa harma swale kaura jaja harma swala hilo usulma makalma bwana Abdurazak Razida yakayatekeleza usiku wa juzi rifanya muhimu makalma yanu ya rengeze ndondo mje munyaishe banu leo samahani ngukuba hanu shangirie ufanyeze nongozo nsipia uzibahare hato mushojodo nusa sualaka garele wawe manompara osumani kutsuelewa lelo ledzina la ikakuja kaumjwa muhambizondo alafu pare mbulo bakabana ngamkoza nduo nesa kanga mkozo vanu ze postu zinu so sipia riparazo ihundu wakati riporandera zirenge sharipo ze condition kaja verifera nda kartuhanza jukanga mi waziri wangu inu mahakume jaye wamaje shafola mina tsombea waziri andani harumwe msishipe yikuchikona bano kwenda ngojela mitsina ndokona ndasoni mai maranja poromtsa ndokotsoka yon shamina mbe hawaziri jaya maja shafu na imira mbe katizo ndaburion mina mbe hawaziri mimi razija ndoba sikada mine mwana maisasudi na batsimbro china jambe sirwa china riwan engetsika utsa waziri nsukatsire kabona bandage na betswanza paske ngabo condition jewe jengu jon jusa makurnundu na bumina mbe hawaziri handan ibale fijola jaye yaribarizi hunu kagena bavu ngena mji ngena wandu ibanu weye mta ya Mtanzania razida izori mhanziza mwinyi ajibu masuala yanu karazida kahabandrabu wasalim rahane janji harma zimadatibi za leo yinu za bahara za habari zazo hunu masiwani usikwaja na tibirilia suala beke tilibila ufubi uhusu bamvi ya mfukara handa za siasa za jiuzulu harma ye vipolitiko wakati hunu harma wakati kawa komori waona bezu hao ngamdejezo banu ya kwa wandu wa siasa wanu Ranzi Metri Fahmi Said Ibrahim Ranzi Burhani Hamidu Ranzi Abdu Swefu Kamari Zamanu Mtara Maesha Salim Saandi helebe ya hakadha wajiuzulu harma ihawa ya siasa makati yinu ngambulumu ensi yinu ngambulumu ensi yinu kamna ujwa usaidi ukuu ya bina metra ya imali mzimba kamna ujwa usaidi ukuu harma wakati ujiro hamanda unu hena usiku njo haba ngamdo tekeleze message ino kana ngamdo jukumu mkuu harma ensi yinu yeka azalingure ndo ndema yena mhemzambe mtire mmambe ikazalingure ndo nai yena mzambe msone nziroho zamba shaka mna ujua msaiduko harma ensi yinu masapanga wa siasa hamandani makizimbeli wa siasa hamandani na mjuhe ngedi ngosi ngaranzori chezera aiza hanu harma wakati hunu
wa Komoro waona bezwe ya hanu wakati unu kamna ujua leo inu Abdul Hassan hende ajite ikengeshi bani leo katuona mrumshi katuona wana katuona fami hauwanilia wa Komori watabi hao alafu nyinyi makabema hakanga toba nyinyi makabema mseziduku zaidi na dhamu noti pia ngana jukumu mkuu wanona mvubo abantu owenji wa hao nyondo barumishara mwe daula inu mundu tukufu harmaye hasbabu ne daula inu ngabo turumishiha shanga barumishara mwe daula nukao ye daula inu ndio na bezwe mikalo zireje kana ese Hassan Said Hashim hakanema hayina mnezi Mungu ajuhu mrehemu heni wakati walo hawa yojitamka waliwenda yeye ngamina jukumu mkuu harmaye inu nyinyi wanazija na mjaleo msiziduku ngamrejuzo hajiku banu na mimi sichojiba ni mandabu nishilo message yinu mfanye list ya hao ndio wavumba banu ridua biblia mazerezo ne mafoto ya hao zabari madaza na mjitamke ja al wakti na mjitamke mtihime hata wakati watu ujavoti ngemjio mdamba ukana banu wakati nda hunu yemaje mrekomio wakomori ani kotujwa ngo uploada hubi jema isha panda kabatiwa wa mpulo barini emdazaje emdazaje na mrambie banganya dossier na dossier ganyi hora tujojusiwa na mjuhe dingosi mjitamke ngamzambondo kamna ujua kamtina haki shaidu kushahanu wakati hunu aba listing yo yinji shaka mtina haki hena mndu nangadie madhamana wa hentinu rowa turuma wa Komoro ngo unakwate jifuhanu kamna ujwa mdaze msaiduku wakati hunu mbulwana nani wafungwa mbulwana nani watawa mbulwana afumdaze bahi ekaza linge na haki ikawa washangira zani ngo una haki ena mzambe rijuera aya hanu maudu yetarehi jem hukumuni maudu yetarehi jem hukumuni chaka mna ujwa mdaze banu maudu mjoma mbokana wala zalia kakazakana haki au maudu azalia fuzu wala zalia kana haki na mjitamki wakati uja na rijuhe ruswandu wanu wajitamke rishetana au za wakati nda unu ritsimenge zibirira nzinge rwamba ya zabira abonge tkanantala zuzu babele swala linu rambeukana na mheze majirishie au mrambeukana hena mrunge na dossier ngemhara ukana rambe ukanga bwana dashangira azadi hama deputy Bashirafi hende hula ili ya tudovukale kwa mio maji ya urehanu mbuna tofana jae au mdafana jajae au jafana msaidie ukana ngabo makazilio na mtofana jao wajau kaine jointi inu itikwe malideri wangazijaba haidwa ebanu nzwani kabja malideri ebanu malideri wanzwani alo kinyume na azadi ebanu sambina salami bahi ebanu mwalika bajaha wandu kati na wanu bahi garanzao gasarma usikitivo ndamno na utukutuzi baba mndo abana gotuka na utukutuzi yonde haki yonde kweli haunji armazi habari za watu ngamjwalisa armazi dossier halikia nao ye polisi ya Taifa kawa dossier zinu ngazijuro hena usiku shanga zilisao hasara bandu ya wananyasi beke kabati ngusubutu zamba eshele maudu ekaze gamanyiha au eshele maudu kama zumhajara ngabo bandu ya mapolisi au bandu ya wandu walo aeroport ngwanikao wandu visa zanrabo visa de sortie zanrabo na ngwajoka wala wandu wala ngona visa zanrabo hawarege mapesa wandu wao ngodoa zingora Dar es Salaam ngodoa zingora Addis Ababa mnuka sujwa udai yonge usama mndu ya yonge ndio sawa hama mndu ya hibwa bange akamndu hibwa bange yekaji udai yoto basi kana bandu banusi hibwa tikana bandu banu hibwa donc itongeza bandu wana nyasi ngwadhulumishia kwa sababu ile system yinu leo yinu rihundu habari ukana waziri wa nyumeni waeze habari za ndani bana Fakhridin Mdadabi hakamata bandu ya mapolisi waparihana harmwe mijarada yinu ele suala rijiuzi sawa riparawe waziri wa nyumeni heze azima zitanziani itikende mapolisi wanu waidi wanu ngaranzao banwe manentinu chopwa ngao leo yinu kamnunge waziri haroha
waja waziri mnyimeni kajaparo kanti ya buweze dosie za waziri ya kaya yangala kahara nyo kachanda yode mana kwa ngaranza mafanywa odi harimai wizara za habari za ndani wandu wajue ezajiri yode mana kwa ngariparao bwana Fakridi ni mdada abia kana itikende mapolisi wa ubahi na rangalia harimai mahamitano kikia kayabo umsajaja mfahaya kaufanya habari za ndani ni ubulwa ese sejuru za ndabo za kauni kwa wandu za tukausta sharia ese visa za ndabo za kauni kwa wandu ze passport za magendo za kautolwa ekakweli Fakridi ni mdadabi utisakrifie mapolisi maili wanu wenda mbio mda hundekuti na wanga mababa ako kaurenga mamiliari na mamiliari wakaurenga mamiliari na mamiliari ngaranza wafanywa bila ngaranza wafanywa ankete armezi wazireze bana akasisi ngamuzabondro ngari tuhumu ukana wafanyi hamanyanganya harmai wizara hiyo waziri yakayabo na ikudi ya kanisho warenga wizara hiyo wairende kafubiti kiki ngabidio wabula eshigiwa wandu waju ele panza yakayabo tola passport nga watola vizanga carte de séjour zitolanga mruhindi na mruhindi de yaniki waze passport zenu ngamza mondo ngaranzori juwe wabulu anke tiri juwe harma mijarada yenu au kananga ramba ndondo ezajiri aeroport juzi mapolisi maili wazingarwa kwa unyanganyifu hunu waliko mdu visa do sorti nongo ajoke mdu olange na visa ndabo ya da Faransa songo mnika hokaula mpango wapangwa ranzihula ile mwana mkomori ya hamlwa che mwana mkomori kana utobabuha ngabo rengo milioni watosubutu urongowa watu usubutu urongowa mko mdu ya hula bange ndeli hiba mdu ka urongo ngona shita kindu donc garambao yakana ngebidio wafanyiwa ankete armane da holinu ngebidio mfahaya kwezi Fakridi ni mdadabi ngebidio mfahaya uyaishiliwa kajamba hahibi na to ishiliwa rijue eze ndo maana kanizo maudu rijeri juwe namna toka humkumuni nyimlio chariti mwabiri mahamitana mahamirandaru wanajo nabo kabalafu kwa kisiasa daba hayinu na ishio na wote ni wizara za habari za ndani bahi deze wizara pia shangari sisi ndio harma hino kana ngebidio babulu ankete harma umjarada hunu haunji harma za habari za tu wajau wurili harma polisi na mjobira harma swala kana tunadiwa zana tulibiria jana usule jeshi la hatu hapo polisi gendarmerie FCD ukana kama unaboka na ubeidi ngebidio ifikra inu wajaniyo ikaini kwa wanazioni changa mambo kana ngazisikitishao ngazirisaga ukana leo yinu hena usiku wabira harma kamiliter ngone majeshi wa ujuma utastop na muona mabisi yalo yao ebana mabisi ya hanyu yatobakisha mabisi ya urenga wandu harma kuvurufe na hindi na kashine mabisi maboba mlonayo kamna ujua leo yinu mwabame kori ya hanyu lewe kamdugo dorepo mwanajesha tusorenga taxi awe tutastopu hata juzi tuono maskini bahile bawa di omulo wende jao hata ila tutastop do garambao yokana edhamana wale jeshi bwana Yusuf Muhammad Ali udiwe belu na bake system ya ukana le jeshi la hatu na gendarmerie hujilia polisi na FCD wakaimai ya transport ya hao adapte wa mai hiyo banga sisi kitisha ngazirisao za stopu za mala jeshi nusu ya hao watangwa ono haya leo jeshi atadarumishi hantundaru hajata stopu au yenda hado mbele taxi hatanga wailwa harma taxi bangu ya hao ejuka kwa ilwa habishara 40,000 naziwapare bao naziwapare ndungu wa hodeba wa haja ya Said katilo haba ya Said ya Sheikh directeur risaida hapo kwezi ngazirisao na mkera ade mabisi mlo nayo kamjokanga watu ambao wana jambo kama mtuate za shihere shanga zirisanga sikitishao kinacho kili kama mwana jeshi ya bidu ya jibiwe de ulona kudogolo koloneli bango one makatikati
bango au neze wapashi yao chango jona mdoro hamaudu kwa joni parsa karjamba ulidaidi cha inde hakinde hazia hatu kartumda ili yani ngarifanyawe hazia hatu ngarifanyawe hazia hatu abenge omna nukta mtiti husule suala hilo ngamjio aja harmaze madaza hatu wrilio harmaomba husoze tambu harma dossier ya jira harma le shirika la Sonelec ikawa nurizambao wanrohazi wa ili wale shirika ilinu ngwajihunda wa mihononi mwe mahakama ya Komor wajihunda wa mezondare eza jirin ngemkini hao ya ukana na baadhi wanrohazi wakausharje wanru mwenje mapesa kajaka unji harma ze sanduku za Sonelec ho wastwa wa Swalih Mohamed Junaidi mudiri jimla wa Sonelec zazima zitanziani hawana no wizi uliko ndao wagama to wandu wanu ngalindi yao ye mahakama wajitamke ukanange mkina ukana miliari zinji za mapesa zikautawa harma umva husu wale swala linu nani yanketi naboka bandurizamba o warumishwa ili wanu wa Sonelec wajihundo wa magobani baike karishoka nga wanzo wabuhe delegation zende za tai directeur wa rejeze ndibona rangwe dossier karina huba nafasi bwana Junaid karina huba nafasi harmwe dossier yinu karina huba nafasi heni yafanya wizi heni ya dhulumu heni ya nyonya ngebidu ya libe hebe ya tufanya nongo na lejeziwa chapa tike mwanziwa na mwengewa watike fidia mahakama na mfanyendo hazia hanyo harmane suala linu harmane waje harmane abarlo harmane mahakama chamba habari ya jirijuzi harmane habari za jiri za haju na bajini yakana banda do watoto wala wala telegar lamdo wale mamdunedo wende wale kwa dhama na mzima yo watoto wala ngo gendarmerie hata leo ntu yararu donc tikadana bale swala lilo reje bale leo yinu memubeidi tirende naye titawo emdazangu harende yondo yarengo ndo banda gendarmerie emjoba wangu harende akamjoba wangu kajanrumu kajana bande mahalo donc ngebidiyo ni mahakama au ni gendarmerie mtutolo dhulumu ndo namna inu bahari wala mwananya wao hola bami mjomba wao hola ezajiri zaju mungu ni mema maana ho wana wala na sina nsunda ngwa tundo gendarmerie d'ailleurs garda via ya 3 jours kutaporo iona Anabwe mahakama mfanye hazi hanyu harme masuala yanu relationnel na lazaju na mfanye hazi hanyu hena mna ya ladhimu abonge domva usuo ele swala halikia la sonelek ili rendi haraka harmane swala dini walilo harmaze tabu ile swala la kozeb hokana usikwale unu rimdungu harmo Facebook FM hokana bana takfini mudiri jimla wa kozeb haonesa hokana banda maha ya uwaza sisi Facebook FM mahususi mimi ubedi la mshangama nlo juma ushemeleza adho aikozepu kwa tina statui ngaziri sewa kana kozepu kaudwa gale makoshi hao nga paralizeo ewa jokaje kaka paralize kama nina Mungu paralize bai koshi ngali paralizeotirikongere mwana jua hata kutuja kulori bala ila joni bala ila rouge otupasheo cha eujo izo kaja ukana kwa tina statui bahi uskwale unu rundu habari ya ukana ye statue ya kozepu banda mahana mardo jumo wana banu panuriza mbao ele jilaha tulishilwa ne madhoma na wa kozepu ho wasto watakfin statue sai tolilo isahisa ngalindawe wanabonge ane madepite watoka usiege le mois d'avril harma sesio za hao ngarjomba mnezi mtukufu statue ngarjo hidunga hata ichagulwa ili ngedi ngosi yekozepu wahurezi haki za hao na yabo tsuka mimi msina mwana mfano wazi kozepu msina mfano wazi kozepu chati amini hazi ino kana ngarisikiti hao mshahara wa 30,000 na 40,000 nyumba majara moroni na mrumshe mjeni likoli ya mwana mbahindo ya hula wanzo ulibe mwenje wanzo ulibe maji wanzao hamshahara 40,000 donc ngarambilo kana bandurizamba ho umshahara ujoka mtiti kozepu umshahara ujoka mtiti ngojoka mshahara wa 120,000 au 125,000 ngondo shahara mtiti ode mndu yanja nyumeni cha umshahara ngojoka kamwinji watoka kana salary ya hao mfengo watoka kama fonctionnaire au kana ekozepu wala wa mama pirate donc octobre da watoka ukanti watu alie
abonge kartu fere share ra kartu fere share tax fin kartu fere share tax fin oskudwa fere share do siku estatu ni do votewa na tukai votewa bai jo promulgewa do siku jo ndo wanwazo ko zepu ezenyuso zinyongoha ye makoshia nyongoha zetrikongizo za kibinadamu donc wodo siku prefere sha takfini shaino ngoti de mabuku endo ngoti de statue ngarambao ya ukana mwezi wa Oktober kamngwa wenje yoana bonge ngwajo kanti ngwatele statue inu nezi ngwajo jala ivotewa ili ekozepu ngeni ngosi ihundi ani irefia ukana masikitiho shati bombe hamu iso ukana zedakana kaziziwa zihisa ngazikazao ngazendana utunza roho mdobirira mabe har mahadisi ya benuho wakati wunu husuo ekamnungu biho mapesa ekangwa biho mapesa wonze ngorongwa 5% ne daula masuala menji wa ngwa juzisa harmale suala lini ukana namna je abantu bakara ari neko deheze mpo ya ukana ekangwa biho mapesa kanga oyiwa kanga hunu ekawubeshiwa hunu serikali wajorenga 5% quelque soit emota ujobeshewa ani 5% selwa hemota ujobeshewa maana ka ubeshwa 5000 ngujorongwa ngo miraro shaka ubeshwa 5000 ngujorongwa rali fulani donc mtujo shangaya eshelea ukale swala linu samahani kananga bo mndu ya jabano samahani rim karamo bakane mndu jabano katuste hiye ishara facha Facebook FM la demari mtoende za c'est bon le swala linu la he omrengeo wa hizo tax ya 5% wanduwa daza kabati mburongo wanduwa sizi duku na inuka uladhimu ishanshiwa yambiwa maudu mbatuchokeshwa mapesa ende harenge haunde mapesa arengwa yasijofikiri kaula manane hamabarabo ikango obeho ngorengewa hunu riwono lotiyo ikaziwa harma ze monogramu nezeria ukana serikali ngwarengo 5% cha electoral morilo nilo ebanze 5% zinuka zenda unda hu ebanze 5% zinuka zenda unda hu badentinu na unyonyaji badentinu unyonywa badentinu na habwentinu mimi mushangale uyinu hojabe sasa nyemara yena abangabo bahanu ya usasanya amtoka nikamfano leo waziri nguni kwa mafura tijitura 100 litre tijitura mililitre tutako combien de litres alikiwao par trimestre chao dangale mawaziri wao ndo aishwa moroni eba ne mafura menji yanu ikawa nusu yao ngwadungonika emazofera hao leo ya badilo station ya huza chao dossier ro aje mawaziri wadungo badilize tike ngarjo utarme dossier hiyo ya hizo tike sha uliokawaende wende wa ani uliokawaende harmaze budget hizo zenda hizo mafura menji des milliers de litres leo juzi leo tambo kana le gar la ordesse 1000 litres par mois le gar dit la directeur ngalezi mafura hizo zenda upia champa kawara je usome maraia kana maraia wadwanga la ureke diaspora kwa mapesa menji ewa ngatoka ufanaje rihunde ndo utazeze mbaza hatu ritazema boshwe hatu na rendere wasatani hula tena zoka zina hambwa zoka zina utekeleziwa katamba kara yati libe empo chaba na zori jibe okari wono kana baneze empo liba mapesa yanu badia fanya njia fulani badia tungunzia fulani banu henda kartala badia fenjao shamba tijadora mbio kana mbati jodora mbio kana rite para misamuhuli ni tunazoka time kolo mrengeza ribua pa balika bati the building da zilawizo za nyumba da zilawizo kabati za badiliha eka rais taki hayaba hayin wao bua ikajo na Beit Salam ekaya jotawa kana jotawa usujaraba ke biro da hilo hakakabati za badiliha da zilawizo na yabo hena usiku taxi hula ndahunu kontinku nyumbaku chateau na makatikati na malizinji rendo za babanu wandu zao neze family za hao
no wakabeba wajo jamana dori la pizza we mjewiri we mtovadabu kutasoma we tu journalist kana unja armazi na hamba we tu journalist we jao hamaba no ukawambe ukananga zendo nai mpaka ukane diplomu mpaka ukane back plus this ani ushida ujoke mru wangu hibu aba hainu mpaka ukane back mpaka shakwa na unja armazi de bazin razele haba zinurizamba oban ka kweli haundraba donc cha nu kamu mahususu dabalaba sedi mama cheki izo ndo uzamba banu wajo kabanu kwa na hamba izo na hamba o wajo hambi wazo tafsiri zindo aji abo to bakisha enamna da inu yo hakani inu kamu mahususu indenti kayao ngojo na mji kwa tina pare kwa tina mwenji kwa tina maji kwa tina lapitali osukura isa jokanda swala juma iho wajo mtinzi ya mbuzi nsanu wajo fana la tabu nkuu wariba fana na envelope waje walika wala mduli wa 17 million maskini kweli mkomori mru mahususu ani katina pare katina mwenji katina lapitali katina likodi shausi kuraisha jokado mjini hula bahengo ndo tutazembuzi nkali za hao waridi walike mdika yao maskini timu ani mkomori kana uporo maru wangeji ngosi yaelewa ye system ya enti yaelewa wandu namna entienda kana uporo zinu kana uzamba kana uzi tazama mafidisha haerifani indenti wojo namba hindu ndio ralikume itu hamajana maili bahi anuko tu dazeri fanye pasporike majana manane bahi majana manane carte nationale he bahi kawisha ukanga bonzi umkatengo he yao ralintanu ye daula ngai misomlo mzibadi hunu embahindo he 100% bahinde kinyume wangonda dole makoti na ore mabora bare zamba banu ngwajo ujamana jari lapise wahebanu warambeka ola jao ola hulwa ola jao hamaba no ruko turambua badinga rambula nao bana Facebook FM yinu kajando sorongwa lewe yinu mahami ngabi ngamrudungo bana na mangale se misora zadi siranzo madoni na mwende haramasheni atwa YouTube na mwende harama Facebook na mangali ranzo madoni randis kaje poro badile ediranda yinu de bahaune mkomori atabi hao sharando zamba banu na duhar lapiziwa mambeja usha si waronza karama neze karama za hatu zozo timpaka dola pizza cha alhamdulillah nokari daza ngazi jowana na ngabozi wanao watu urabo kabala ngazi wanao cha ngafikiri kwa bala ngwabenzana bala kwa tubenza hata mpaka ndabo mwana albinos kaya nguduno da Faransa na mamdugo wana hamema Marafat kujilia wana pia kaya wao mkaurudungo mpango hunu ngamjo mshukuriani shamkomori we mru mahususu we mru kao kumjidingo kumjiuso kumjibanu abo uso shamkomori to mtsaha bahanu walo haramainji ya dialo dusema kurundu chakana uporo kansi ya twala harame maisha mshinzi walo kinyumenezi rohani njie walo hunu naribaki wala narijidao chao kanto todi masuala mshinzi amanda yanu ya rama kubari tainu taxi ya 5% ya hazi wa harma transfer d'argent 5% kamili yezi wa bai hamna kafabila aya na zede zije ze jamaa pia salamu ekari hiri hiziwa ni wala mfobo wa roho yani mze halakal mauti haukananga mwanao na mlentie ndao ndungu tungo kabanu bakshobotasi hamba hakayabo ngarijo humtosani hanje manduvu eze jamaa pia salamu asantum wa ila lika yaumul hasiratu wan nadama usoni horenda ninjumbo na hizo ranzoma hashivi na majana chenda na mengo shendena nne la hwana nasi wasambeko Makatire na ora ya kadele
Yaumul hasirati wan nadama. Vanda zide hambaje usoni majaha madashafi. Ngukuba hanu ze postu zinu. So tipia riparazo ihundu wakati riporandera zirenge. Sharipo ze kondisio kaja veriferanda kartuhanza. Jukangami waziri wangu inu mahakume. Jaye wa majashafi la mina tsombea waziri andani. Harumwe msishipe. Eyu kuchukona bano gwenu. Mkaja la mitina ndongo na undasoni. Mwaimana poromta ndongo toka yon. Shamina mbe hawaziri. Jaya majashafi. Na imera mbe katizo ndaburion. Mina mbe hawaziri. Mimi razija. Ndo bana sikada mine mwana maisa sudi na watimdo china jambi sirwa china riwan engetsika utsa waziri ntukatsire kabona bandage na betsuanza utoka utsa bandi yinu ujoranzishia harma e WhatsApp ya hatu de 442 67 36 salam asantum wa ilalika.